नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के भूतपूर्व सांसद राजीव राय ने सिलचर शहर के बेरेंगा क्षेत्र तथा कई इलाके का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया मांग। सिलचर रामनगर क्षेत्र में सड़क यातायात परिसेवा तथा सही ड्रेनेज व कालघाट निर्माण के मांग पर आबादी क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से किया अपील। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर एनडीपीएस कानून के तहत नेशनल हाईवे 37 नंबर राजमार्ग से कांथर ग्राम लखीपुर क्षेत्र में जब्त किया बड़े पैमाने पर नशीले सामग्री। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर लोगों में देखी जा रही है सोचने की मांग। 4 मई को मतगणना को लेकर शिवभूमि जिले में जिला आयुक्त प्रदीप कुमार द्विवेदी के सभापतित्व में आयोजित हुआ सभा। वरिष्ठ हस्तियों को लेकर आयोजित किया गया विचार विमर्श। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र शीलपुरी क्षेत्र में आल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक हुआ घायल। लोगों ने भर्ती करवाया अस्पताल में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के भूतपूर्व सांसद राजीव रॉय ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते सिलचर के विभिन्न क्षेत्र में जमे हुए पानी की समस्या तथा नदी बांध के संस्कार कार्य का दौरा किया। इस दिन उन्होंने दलीय सदस्यों को लेकर तथा अपने सहयोगियों के साथ बेरेंगा क्षेत्र तथा नदी तटवर्ती कई और इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जल्द से जल्द विभागीय कार्यवाही अभियंता से अहम कदम उठाने के लिए भी मांग रखा। सिलचर शहर के निचले इलाके तथा कई क्षेत्रों में कालवाट के निष्कासन, नालों के निष्कासन परिसेवा का भी उन्होंने दौरा किया और इन जल निष्कासन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द और भी सुचारू किए जाने के लिए विभागीय कार्यकर्ताओं से अपील की। मुद्दे को लेकर उन्होंने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उजागर भी किए। নোট দিব মানে মই হাওয়াত কথা নাপাতো ওপৰৰ যিবোৰ মানুহ আছে তেখেতে আমাৰ দিলে ভাল হ'ব। এনেকুৱা তাৰমানে টাউনৰ কথাটো স্যাৰ আপুনি প্ৰপ'জ কৰি দিব ইয়াতে আপুনি পাতালেন স্যাৰ তেতিয়া এই ইয়াত প্ৰেছাৰ নপৰিলে আৰু প্ৰব্লেম নহয়। তাতে কিনে বেছিকান্দি স্যাৰ গাড়ীবিলাক দূৰেদি গৈছেতো সেইফালে প্ৰেছাৰ নপৰাৰ কাৰণে সেই চেফটি বুলি আজকে আমরা বেতুকান্দি আর নাথপাড়াতে দুটা ডাইকের যেগুলোর পজিশন ভালো ছিল না 2022-এ যে জায়গার দিকে জল ঢুকেছিল সেই ফ্লাডের ভয়াবহ ফ্লাডের কথা চিন্তা করে শহরে যে ফ্লাড হয়েছিল। আমি বিগত পরশুদিন আমি ছিলাম না, বেঙ্গল ইলেকশনে ব্যস্ত ছিলাম, তো শিলচরের ডিসি আয়ুষ গার্গজির সঙ্গে আমি কথা বলেছি এবং উনি অলরেডি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলে ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার জামান সাহেব, এসডিও আছেন বদরুল সাহেব, ওনাদেরকে নিয়ে একটা পরিদর্শন করেছিলেন এবং করে উনি আমাকে গতকালকে কথা হয়েছে। আমি গতকালকে বিকেলে এসেছি শহরে এসেছি এবং আমি এই দুইটা ডাইকের পরিদর্শন করেছি। ভারতীয় জনতা পার্টির সিনিয়র লিডারশিপ যারা আছে তাদেরকে নিয়ে। আমার সঙ্গে আছেন বিমলেন্দু রায় মহাশয়, আমার সঙ্গে আছেন শিলচর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান মঞ্জুল দেব মহাশয়, আমার নমিনি শ্রী পুলক দাস মহাশয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সিনিয়র কার্যকর্তারা আছেন। সবাইকে নিয়ে ডিপার্টমেন্টের অধিকারীদেরকে নিয়ে আমরা এসেছি, এখানে পরিদর্শন করে গেছি। ডিপার্টমেন্টের যা যা সুবিধার কথা অসুবিধার কথাও আমরা দেখেছি এবং আমরা আশা করছি যে এইবার যে বর্ষার মরশুম আছে এই মরশুমের জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্ট তৈরি আছে, সেরকম করে কোনো জল ঢুকবে না সেটা আমরা আশা রাখছি। কিছু কিছু কাজ বাকি আছে, সেই কাজগুলোকে নিশ্চিন্তভাবে এগুলো কাজের স্যাংশনও হয়ে গেছে, আর্থিকভাবে কোনো সমস্যা নেই। সেই কাজগুলো ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার এসডিওরা বলেছেন সেই কাজ চলছে এবং বৃষ্টিটা থামলেই বিগত কয়েকদিন থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে এবং বৃষ্টিটা থামলেই সেই কাজগুলো হয়ে যাবে।
কয়েকটা ওনাদের ফ্রেশ প্রপোজাল আছে, যেটা লং টার্ম যাতে ফ্লাড না হয়, যাতে জলটাকে আটকানো যায় সেটার দিকে ওনারা চিন্তা করে কয়েকটা লং টার্ম প্ল্যানও ওনারা দেবেন। তা আমরা দুটাই শর্ট টার্ম এক্সিকিউশন আর লং টার্ম প্ল্যান দুটাকেই আমরা একসঙ্গে কাজ করে যাতে শিলচরের শহরকে মানুষকে ভয়ভীত করা না হয়। অনেক সময় আমরা নিউজ পরিবেশন এরকম করি যে কালকেই জল ঢুকে যাচ্ছে, এখনই বৃষ্টি হলে বাঁধ ভেঙে যাবে। এই রকম আমার নিউজ চ্যানেলদেরকেও অনুরোধ, আপনারা এমন নিউজ পরিবেশন করবে না যেটা মনের মধ্যে মানুষের মনে, জনগণের মনে যাতে ভয়ের সঞ্চার না হয়। ডিপার্টমেন্টের লোকরা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, তার উপরে তাদের যে স্লুইস গেটগুলো আছে সেইখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাদের মেনটেনেন্স হচ্ছে, এখানে লোকরা আছে তারা সেটাকে দেখরেখ করছে। কাজে আমার অনুরোধ যে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং এক্সিস্টিং আসাম সরকার যথেষ্টভাবে কাজ করছে এবং শিলচরে আমরা আশা রাখব যে আগামী দিনে আমরা এই ফ্লাড কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট, যেটাকে ওয়াটার ওয়ার্কস আর ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট বলা হয়, সেই ওয়াটার রিসোর্সের থ্রুতে যাতে এই কাজগুলো সুন্দরভাবে পরিকল্পিতভাবে প্ল্যান্ডভাবে এক্সপার্টদের যে পরামর্শ মতে হচ্ছে সেটার উপরে বিশ্বাস রাখতে। আর আমরা সেরকম যদি কোনো কিছু হয় আমি বলেছি ডিপার্টমেন্টের যে আগাম আমাদেরকে জানাতে, এবং আমরা যা করণীয় আমরা নিশ্চয়ই সেটা করব। शिलचर के रामनगर क्षेत्र में बेहाल यातायात परिसेवा, राजमार्गों की नाजुक हालात तथा कलवर्ट निर्माण व ड्रेनेज साफ सफाई के मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। बारिश के दौरान यातायात परिसेवा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आम जनता बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इलाके के समाजसेवी तथा जाने माने लोगों के मौजूदगी में इस दिन कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। समाजसेवी अताउर रहमान लश्कर तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में सदन में विस्तारित जानकारी दिया गया और जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान में प्रशासन की ओर से अहम कदम उठाने का मांग रखा गया। রাস্তাগুলো একটু ইয়ে করে দিতে আর কি, মেরামত করে দিতে। এটা যাতে হেভি করে দিতে আর কি। আরো যে নিচের রোড দিত, মানে পোস্টটা দিত, বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা। আরে আমরা দিই না যতটা আছে, যতটা ফাঁদি রাস্তা আছে, খামটা হেভি হইতো আর খামটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের শিলচর রামনগর বাইপাস থেকে আইএসবিটি হয়ে ডন বস্কো স্কুল হয়ে মারোয়ারি ধাবা থেকে আরো এগিয়ে পর্যন্ত রাস্তার কাজ চলিতেছে, ফ্লাইওভারের কাজ চলিতেছে। আমরা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আসাম রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বরিষ্ঠ নেতৃত্বে যে হারে আসাম রাজ্যে গোটা বরাক উপত্যকা যে হারে উন্নয়ন হচ্ছে সেটা অত্যন্ত অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমরা NHIDCL কর্তৃপক্ষর আমরা দু চারটা জিনিস আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করাবো। আমরা
ওনাদের পাশে আছি, ওনাদেরকে সহযোগিতা করতে, যেহেতু ইনহেবিটেন্ট লোকালিটি এই এলাকার ছেলে আমরা ওনাদের পাশে আছি, ওনাদেরকে সহযোগিতা করতে আমরা রাজি আছি। আমরাও ডেভেলপমেন্ট চাচ্ছি, আমরা উন্নয়ন চাচ্ছি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে এরকম উন্নয়ন, এরকম ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতে পাইনি, যেটা বর্তমান যেটা হতে যাচ্ছে। আমরা একটা কথা NHIDCL কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান করব, এই যে রাস্তাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বর্ষার দিন আমরা ছেলেমেয়েকে নিয়ে টিউশন স্কুলে, বা এটা রোড অত্যন্ত ব্যস্ততম এলাকার একটা রাস্তা, বর্ষার দিন আমরা দেখতে পাই জ্যামে জাম হয়ে যায়, ঘন্টাকে ঘন্টা জাম থাকে। আমরা যখন বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে যাই বা আমরা অন্যান্য কোনো কাজে এখানে যাই, দেখি মানুষের কিভাবে হয়রানি হয়। আমরা NHIDCL কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান করব যে এই রাস্তাকে যাতে চলাচলের একটা উপযোগী করার জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যখন আগমন ছিল, সেই আগমনে 2-3 দিন আগে আমরা দেখতে পেয়েছি রাস্তাটা অতি সুন্দর ওনারা কাজকাম করেছেন। আমরা আবারও অনুরোধ করব যাতে মানুষ চলাফেরার জন্য, গাড়ি ঘোড়া চলাফেরার জন্য একটা উপযোগী বানানোর জন্য আমরা আহ্বান করব, দুনো সাইড, রাইট সাইড এবং লেফট সাইড। এবং সঙ্গে যেটা NHIDCL যেটা ড্রেনের কাজ চলিতেছে, এই বাইপাস থেকে ISBT হয়ে, ডন বস্কো স্কুল হয়ে, মারওয়ারি দাবা হয়ে, কল্যাণী হসপিটাল পর্যন্ত বহুত গ্রামীণ ফাঁড়ি রাস্তা রয়েছে। যেমন একটা আমাদের গলি রয়েছে শিলচর হাই স্কুল রোড, আমরা দেখতে পেয়েছি সেটাতে একটা ড্রেন দিয়েছেন NHIDCL কর্তৃপক্ষ। ওনাদের প্রতি আহ্বান করব, সেটা মুষ্টিমে 10-12টা এরকম ফাঁড়ি রাস্তা রয়েছে। এই ফাঁড়ি রাস্তাগুলাতে অত্যন্ত পক্ষে, এই ফাঁড়ি রাস্তাতে প্রায় 500 থেকে 700 পরিবার রয়েছেন ফাঁড়ি রাস্তার ভিতরে। এই যাতে ফাঁড়ি রাস্তার সম্মুখে যে ড্রেনেজ ওনারা দেবেন, সেই ড্রেনেজে যাতে কাজগুলা অত্যন্ত ভালোভাবে করার জন্য রটের বাগ, সিমেন্টের বাগ, বালুর বাগ, সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি কিছু নিম্নমানের কাজ হয়েছে, সেটা হেভি গাড়ি ঘোড়া গেলেই সেটা ভেঙে যাবে। আর ওনাদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে যে অ্যাপ্রোচটি, রাস্তার যে অ্যাপ্রোচটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তার অ্যাপ্রোচটি দেওয়ার জন্য এবং মানুষের চলাচলের উপযোগী করার জন্য আবারও আমি বিনম্র ভাষায় NHIDCL কর্তৃপক্ষকে আহ্বান করব, আমাদের এই রামনগর ISBT থেকে আপ টু কল্যাণী হসপিটাল পর্যন্ত যতটা ফাঁড়ি রাস্তা রয়েছে, একটা নেতাজি সরণি রয়েছে, শিলচর হাই স্কুল রুট রয়েছে, ডন বস্কো স্কুল রুট রয়েছে, বাগেরখোনা রুট রয়েছে, আরও এরকম 4-5টা রুট রয়েছে। ফাঁড়ি রাস্তাগুলোতে অত্যন্ত পক্ষে কামগুলা ফাঁড়ি রাস্তার মুখে যাতে ড্রেনেজের কামগুলো একটু হেভি করার জন্য, এবং ড্রেনেজ যাতে কোনোভাবে পাবলিকের যাতে অসুবিধা না হয়, সেটা ওনারা যাতে ওয়েদার দেখে 2-1 দিন পরেও যদি কাজে লাগেন ভালো হব, এবং সঙ্গে যাতে কাজটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে অ্যাপ্রুভের ব্যবস্থা করে দেন, সেটা আমরা NHIDCL কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান করছি। এবং আমরা 2-1 দিনের ভিতরে এই ধরনের ম্যাটার নিয়ে আমরা মাননীয় জেলা শাসকের নিকট দেখা করব, ওনাকে এখানে আমরা স্মারকলিপি প্রদান করব। আমাদের দুটো দাবি, একটা হয়েছে রাস্তাটি উপযোগী করে দেওয়ার জন্য, যাতে রাস্তার মধ্যে কোনো যাতে গাড়ি ঘোড়া না ফেসে যায়, এবং ড্রেনেজ ফাঁড়ি রাস্তার মুখে যাতে ড্রেনেজের কাজগুলো খুব হেভিভাবে করার জন্য, সেটা আমাদের বিনম্র ভাষায় আহ্বান। এবং আমরা NHIDCL কর্তৃপক্ষকে কি ধরনের সহযোগিতা করতে লাগে আমরা এলাকাবাসী রাজি আছি এবং প্রস্তুত আছি। জয় হিন্দ, নমস্কার। कचार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 37 नंबर से कंठग्राम इलाके में 1 किलो 65 ग्राम सस्पेक्ट मॉर्फिन जब्त किया है। इस संदर्भ में 22 ग्राम हीरोइन भी जब्त किया गया है और 2 शॉप केसेस में ये जब्त किया गया। साथ ही एक बोलेरो कार जिसका RCMZ05A बताया जा रहा है, 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। बहरहाल इन अपराधियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और सभी सामानों को अपनी हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के चलते कई क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से नशीले सामान जब्त किए जा रहे हैं। देखिए, ड्रग्स के अगेंस्ट में हमारा जो एक वॉर है वो अभी भी कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और जब जब खबर मिलती है हम इसके अगेंस्ट में ऑपरेशन चलाते रहते हैं। और कल 1 मई को जब हमें खबर मिली कि एक बोलेरो गाड़ी में कुछ इलीगल सामान जिसमें नारकोटिक्स हो सकता है वो एरिया में घूम रहा है, और फिर ये एरिया लखीपुर एरिया थाना के अंदर में पड़ता है और गांव का नाम है कंठाग्राम। और जो वो बोलेरो
जो इसके बारे में हमें खबर थी उस बोलेरो को उसी गांव के आसपास जब मिला तो हमने उसको इंटरसेप्ट किया और उसको उसमें जब सर्च अभियान चलाया तो सर्च के दौरान उसमें हमें 1.065 केजी सस्पेक्टेड मॉर्फिन मिली जो कि क्रूड फॉर्म में थी, जिसको आगे चल के मिक्सिंग करके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ साथ में हमें 2 सोप केस मिले जिसमें 22 ग्राम सस्पेक्टेड हीरोइन थी और एक जो हमने साथ में वाइट बोलेरो जैसे मैंने बताया रजिस्ट्रेशन नंबर MZ05A8164 इसको भी सीज कर लिया गया है और इसके अंदर हमें 2 आदमी मिले हैं जिनको पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। एक का नाम है डेविड मार और दूसरे का नाम है रोलामल मार। ये दोनों लोग कोलासिब डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इसका टोटल वैल्यू इसका अराउंड 2 करोड़। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ রামনগর তারাপুর শিলচর। উল্লেখযোগ্য যে মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজে থাকছে বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং কলা বিভাগের উচ্চস্তরীয় অধ্যয়নের সুব্যবস্থা, সেই সঙ্গে থাকছে 100% একাডেমিক সাপোর্ট ও গাইডেন্স। প্রতিনিয়ত কলেজে যাওয়া আসা ছাত্রছাত্রীদের থাকছে কাউন্সেলিং ও মেন্টরশিপের সুব্যবস্থা, সেই সঙ্গে থাকছে সীমিত ভর্তি ফিসের পরিকাঠামো, সেই সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনের কোনো প্রয়োজন পড়ছে না। বিগত কয়েক বছর ধরে মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ ভালো ফলাফল করে আসছে। উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষায় বিশেষ স্থান অধিকার করেছে মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। তাই এই কলেজে ভর্তি হতে হলে আজই যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, নিয়ার আইএসবিটি, তারাপুর, শিলচর। দূরভাষ 9476675807 9435523153। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में आने वाले 4 मई 2026 को मतगणना कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण रूप से मतगणना संपन्न किए जाने के उद्देश्य को सामने रख शिवभूमि जिले के जिला आयुक्त श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी आईएएस के सभापतित्व में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में चुनाव आयोग के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया, निर्देशिकाओं पर जानकारी दिया गया। साथ ही शिवभूमि जिले के करीमगंज कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने पर पथारखंडी क्षेत्र के मतगणना 14 नंबर टेबल में, रामकृष्ण नगर उत्तर करीमगंज और दक्षिण करीमगंज के मतगणना 12 नंबर टेबल में संपन्न किए जाने का जानकारी दिया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई पहलुओं पर जिला आयुक्त प्रदीप कुमार द्विवेदी ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। विधानसभा के लिए जो वोट पड़े हैं उनकी गिनती की जाएगी। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं सब में गिनती की प्रक्रिया एक साथ होगी। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी 4 मई को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। उसको लेके कुछ इंतजाम किए गए हैं, उसके बारे में आज की मेनली प्रेस ब्रीफिंग है। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नया गाइडलाइन है QR कोड स्कैनर को लेकर। तो काउंटिंग हॉल में जिनकी एंट्री होगी, ECI का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि किसको किसको एक्सेस मिलेगा। उस हिसाब से QR कोड आई कार्ड जनरेट होगा। वो आई कार्ड हम जिनको एक्सेस मिलना उन सबको देंगे
और देन जो सेंट्रल पुलिस फोर्स रहेगी, सेंट्रल पुलिस फोर्स उसको रेगुलेट करेगी। वो QR कोड जिसका स्कैन होगा उसी को एंट्री मिलेगी। एंट्री के बारे में जैसा आप लोगों को पता है कि काउंटिंग हॉल के अंदर कैंडिडेट या फिर उनके इलेक्शन एजेंट, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स और काउंटिंग एजेंट्स, इन्हीं को एंट्री अलाउड है। काउंटिंग एजेंट्स एक बार 7:30 बजे हम लोग विल क्लोज दी एंट्री, 7:30 बजे के बाद विल नॉट अलाउ। और जो एक बार अगर कोई बाहर चला गया तो देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर टू रीएंटर, क्योंकि एक बार अगर काउंटिंग प्रेमाइस में आ गए तो फिर प्रेमाइस नहीं छोड़ सके अदर देन फ्यू अलाउड ऑफिशियल्स एंड कैंडिडेट्स। 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, लेयर 1 काउंटिंग के बाहर, दूसरा प्रेमाइस में और तीसरा 100 मीटर में। मोबाइल फोन्स आर ओनली अलाउड टिल 100 meters अदर देन दी designated officials, media people and candidates, candidate or election agent. Candidates and for the candidates and their election agent we have made the communication room, उनको वहाँ तक मोबाइल फोन्स अलाउड हैं। मीडिया के लोगों को मीडिया रूम तक अलाउड है। और बाकी जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हैं इनको एंट्री का काम करना है या कोई डेटा एंट्री, तो उनके लिए अपने अपने डेजिग्नेटेड उनके मोबाइल पासेस हैं। बाकी किसी भी काउंटिंग एजेंट को, किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन्स 100 मीटर के अंदर लाना अलाउड नहीं है। सर जिमान सिक्योरिटी एरेंजमेंट्स आमी अलरेडी प्लान करिছোঁ। 3 टायर सिक्योरिटी अलरेडी प्लेस আছে ষ্ট্ৰং ৰুমত। আৰু যিহেতু কাউণ্টিঙৰ দিনা আমি অলপ মানুহ সমাগম হ'ব, তো আমি বিভিন্ন জেগাত শ্ৰীবিধি টাউনৰ এৰিয়াত আমি ওৱান ৱে আৰু কিছুমানত নো এণ্ট্ৰি থাকিব, যাতে আমি জেনেৰেল পাব্লিকৰ ট্ৰাফিকৰ মুভমেণ্টৰ কাৰণে অসুবিধা যাতে নহয়, আমি সেইটো এনচিয়'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আমি সকলোকে প্ৰেছ মিটৰ থ্ৰুদি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে তেওঁলোকে যিমান আইন শৃংখলা সেইটো মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, অলাগতীয়ালভাৱে যাতে ভিৰ নহয় আৰু পিচফুলি যাতে কাউণ্টিঙৰ প্ৰচেছটো শেষ হৈ যায়। আৰু যেতিয়া ৰিজাল্টছ আহিব তেতিয়াও যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, আমি সেইখিনি এনচিয়'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ লগত যিমান পুলিচ ফ'ৰ্চ আছে, আমাৰ CADFও আছে, সেইখিনি গোটেইখিনি মিলি আমি গোটেই ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টছখিনি প্লান কৰা হৈছে। কাউণ্টিংটো পিছফুলি যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र के सीलकुड़ी क्षेत्र में एक आल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक व्यक्ति घायल हो गया। सूत्र के अनुसार नियंत्रण खोकर ये आल्टो कार जाके बिजली के खंभे में जा मारा, जिसके चलते चालक बुरी तरह घायल हो गए। साथ ही गाड़ी नियंत्रण खोकर पास के एक नाले में जा गिरा। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी तनाव का माहौल छाया रहा। तत्पश्चात गाड़ी चालक को घटनास्थल से उद्धार कर लोगों ने अस्पताल में भी भर्ती कराया। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तथा आबादी क्षेत्र के सहयोग से वाहन को आखिर निकाल लिया गया और व्यक्ति को भी चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ओखनी चल गए सन दीपक भाई, चल गए। ड्राइवर मौत खाई
शिलचर शहर के मधुरबंद इलाके में 7 महीने की अंतःसत्ता एक महिला को हत्या किए जाने के आरोप में उसके पति बीरू मियां को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार मृतक महिला के पिता द्वारा तथा भाई द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मारपीट की वारदात व दूसरे कई तथ्य उजागर किए जाने के बाद पति बीरू मियां को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल एक दूसरे प्रेम कहानी में जुड़े रहने के साथ साथ अवैध संपर्क स्थापन किए जाने के साथ साथ महिला को निकाह किए जाने के बाद यह वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आरोपी को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, लेकिन 7 महीने की अंतःसत्ता महिला को पीट कर गला दबाकर हत्याकांड किए जाने के आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लोगों में काफी नाराजगी के दौर भी देखने को मिल रहा है। संदर्भ में जानकारी देते हुए मृतक महिला के भाई ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। তুমি তো 7 মাসের বহু তোমার স্ত্রী তুমি মারছো বলে না আমি মারছি না গত 6 বছর আগে আমার বোনের বিয়ে হয়েছিল মধুরবন শিলচর মধুরবন বীরু মিয়ার সাথে। আর হে আমার বোনরে অত্যাচার করতে হবে জান আগে থেকে, তো এটা আমরা বাড়িতে নিয়ে বিচার আচার করিয়া পুড়াইয়া আবার আনিয়া দিছি। অত্যাচার করে হে অন্য একটা মহিলার লগে তার আর সম্পর্ক আছে আর একটা বেটি তাই লগে, তে ওটা মাত লইয়া আর কি ঝগড়া ঝাঁটি হইয়া করো অত্যাচার করা করি করতো। তে আমরা বাড়িতে নিচ্ছি বেজান নিয়া করছি বিচার আদালত করছি করিয়া আনিয়া দিছি, তারা মানুষ বিচার আচার করিয়া আনছেন। তারপরে আনার পরে গত 2 মাস আগে শুনছি হে আমার বইনে কইছে একটা মহিলা ওটারে বিয়া করে লিছে বলে। বিয়া করার পরে হে তো আরো অত্যাচার বেশি হইতে গরম তরকারি উরকারি এত উতো ডালি দেয় আর মারপিট করে বেজান মারধর করে। এটা মানুষ আশেপাশের মানুষও করেন তাইও হয়তো আমরা এখন করিয়া মারধর করে বেজান। গত সোমবারে রাত্রে বইনের জামাইয়ে ফোন করিয়া কইছে আমরা তোমার মেয়ের অবস্থা ভালো না। আমরা বাবারে ফোন করিয়া কইছে রাত্রে 10টা 10:30 11টার সময়, তো দেখো তে আও। আমরা তো সব ভাই মিলিয়া বাড়াইয়া আইছি। আওয়ার পরে শুনি হে মেডিকেল লইয়া গেছে গিয়া। আমরা যাওয়ার সময় রাস্তাতেই পুলিশ লইয়া গেছি গিয়া মেডিকেল গিয়া দেখি এটা তো আমার বোন রে হে মার্ডার করছে, ফাঁস লাগাইয়া মারছে। ডেড বডি পাইছি গিয়া স্ট্রাকচারের মধ্যে ফালাই মেডিকেলের বাইরে ডেড বডি। আমরা তো ধারণা এটা হে ফাঁস লাগাইয়া আর পেটের মাঝে লাতু তো মারছে, পেটের মাঝে মানুষের আশেপাশের মানুষের মাথামাতি করেন শুনলাম। আমার বোন 7 মাসের গর্ভবতী আসলো, আরো 2টা ছোট ছোট বাচ্চা আছেন, একটা 5 বছরের হইব আর একটা 3 বছর 2.5 বছরের এরকম বয়স হইব। 2টা বাচ্চা পেট্রোল হাত মারছে। এরপরে তো আমরা করলাম পুলিশে ধরিয়া হে তারে অ্যারেস্ট করিয়া লইয়া গেল। পুলিশে তারে মেডিকেল থেকে অ্যারেস্ট করিয়া লইয়া গেছে তারে। আমরা পুলিশ লগে লইয়া গেছিলাম গিয়া তারে ধরাইয়া দিছি। এটা নিয়ে আমরা কেস করছি বর্তমানে। তারে তো পুলিশে ধরছে, তার কঠোর শাস্তি চাই আমরা, তার ফাঁসি চাই আমরা। असम राइफल के जवानों ने खुफिया सूचना के आधार पर नशीले सामग्रियों का जहां जब्त किया, तो दूसरी ओर संस्थान द्वारा कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है। इस कार्यक्रम के चलते लोगों में काफी खुशी की माहौल है। नए बच्चों को नए दिशा दिए जाने के साथ साथ अग्निवीर जैसे पद पर हासिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। कई पहलुओं को लेकर प्रशिक्षण कार्य चल रहा है और बराघाटी के विभिन्न क्षेत्रों में नशीले सामानों के जब्त किए जाने के क्षेत्र में असम राइफल का भी अहम भूमिका पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है।
सिलचर के आईएसबीटी क्षेत्र में 4 मई को मतगणना कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2026 के मतगणना से पहले इलाके में जमे हुए पानी की वजह से लोग परेशान हैं। नालों की निष्कासन परिसेवा बंद रहने पर बारिश के पानी राजमार्ग के दोनों तरफ जम गया है, जिसके चलते वाहनों की यातायात में तथा आम जनता की यातायात में परेशानी झेलनी पड़ रही है। जल निष्कासन की सुचारू व्यवस्था न रहने पर पूरे इलाके में कीचड़ का माहौल है। लोगों ने जल्द से जल्द इस संदर्भ में प्रशासन की ओर से अहम कदम उठाने का भी अपील किया है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के भूतपूर्व सांसद राजीव राय ने सिलचर शहर के बेरेंगा क्षेत्र तथा कई इलाके का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया मांग। सिलचर रामनगर क्षेत्र में सड़क यातायात परिसेवा तथा सही ड्रेनेज व कालघाट निर्माण के मांग पर आबादी क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से किया अपील। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर एनडीपीएस कानून के तहत नेशनल हाईवे 37 नंबर राजमार्ग से कांथन ग्राम लखीपुर क्षेत्र में जब्त किया बड़े पैमाने पर नशीले सामग्री। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर लोगों में देखी जा रही है सोचने की बात। 4 मई को मतगणना को लेकर शिवभूमि जिले में जिला आयुक्त प्रदीप कुमार द्विवेदी के सभापतित्व में आयोजित हुआ सभा वरिष्ठ हस्तियों को लेकर आयोजित किया गया विचार विमर्श।
कछार जिले के बोड़कला विधानसभा केंद्र के अधीन शीलपुरी क्षेत्र में आल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक हुआ घायल, लोगों ने भर्ती करवाया अस्पताल में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।